up to greet him. Acclamons le Seigneur pour lui. Let's shout to the Lord for him. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. In his house of Dans prayer. son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Hey! Gloire, gloire, gloire. Est-ce que tu peux célébrer le roi des Can rois? you celebrate the Ce qui King est of bon à Kings? Jésus, est-ce que tu peux faire If ça? it's for Jesus, Ça can l'en you bien, ça l'en celebrate? bien. Do C'est it pour like Jésus, c'est pas pour Jesus. moi. Not Mais for c'est pour me, le roi des not rois. for C'est the pour le roi des preacher, rois. but for the King of Alléluia. Kings. Hallelujah. Alléluia. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. May the Lord bless Avant us. de vendre dans la ligne rapidement, tu fongoli ba Bible na Before biso. we see it, I want us to quickly read them. Moto moko tanga na biso na mokanda ya 1 Samuel Somebody can read for us in 1 chapitre Samuel 1 8 verset 1. from Obai 1. na verset 1 so na biso suka ono suki. You start from 1 and then go forward. 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. 1. Alléluia. 1 Samuel chapitre 1, 1 Samuel chapter 1, verset 1. verse 1. Il y avait un homme de Rémataïm, Tchophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils de Liu, fils de Tohu, fils de Tchouf, Ephrathien. Il y avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas, n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Verset 8. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Verset 11. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Il y pensa qu'elle était ivre. Verset 14. Il lui dit:
Non. Verset 14, c'est tout ce qu'on soit. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Verset 11, on a répété verset 11. I'm going to read again 11. Qu'on lise pour toi. Oui, verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, Ah, ok. si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Amen. Tokangi miso na biso. We're going to pray. Éternel, merci pour ces moments merveilleux que tu nous as donnés pour partager ta parole. La Bible déclare, na papasi na bango, otindaki biloko kolia te, motinda liloba liloba bikisaki. Makomne lobi motoro bika na lipate na kwanga te mais na malobo ekobima na monoko na yo. Je crois, Seigneur mon Dieu, m'aura dans cette matin, Seigneur, par ta parole, de vie sera sauvée, de vie sera impactée et touchée au nom puissant de Jésus. Laisse que ton esprit, mon Dieu, mon roi, puisse nous aider, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour te comprendre ma lame, Seigneur, volonté na yo nzambe na bomoi, pour te kokakotambola selon ndenge yozo lingela biso, pour te vivre, Seigneur, bonheur na yo pe bonté na yo na kombo na Yesu Kristo Masia nde to bondeli to lobi amen. 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 To kokobetela lilobanza ya Let's maboko clap for makasi the Lord and tozibisika ovanda. have a seat, please. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux The Lord is wonderful. qui nous a donné ce matin, Who gave us this morning aussi merveilleux a great morning dans sa présence. to be in His Je presence. bénis Dieu I bless the pour Lord la vie de l'homme de Dieu, notre révérend pasteur Placide Mo avec maman Rachel, for the life of our pastoral team, pour l'opportunité au baptême ngai plus encore ya rozala susu mukolo lelo liboso etonga pour na ko partager maloba nzambe. for the opportunity to come in front of you and preach. Na pamboli susu basala nzambe nyonso tozo travailler na bango awa na kati église. And I bless the whole team. Nzambe alola amona bango. May the Lord see you. Tika ete nzambe apambola lisusu yo. May the Lord also bless you. Yo moto tiki nyonso pour na kozala na présence ya nzambe. You who let everything Na be kanisa ki oloba here. même mais je crois I que thought ozo you were comprendre gonna na say nte. amen, but maybe you're a Na little lobi te distracted. nzambe apambola yo. I say, may the Lord Non, bless na lobi te you. nzambe apambola ye, na lobi nzambe apambola yo. I say, may the Lord Soki bless ezalaki you. ngambe na nga na telema ta na If you beteli Yesu want me, I maboko, would have received to na ngai na ganga makasi amen parce que c'est la bénédiction de l'Éternel. Amen. Dieu est bon. God is great. Oya pesi biso mokolo ya lelo. Who gave us this day. Alors dans ce matin, This morning, nazaki vraiment na esengo makasi. I was really happy Là, on a préparé un message. when I was preparing this word. Alors, Dieu m'a parlé de quelque chose qui est vraiment important pour nous. God spoke to me with something that's very important. Ando for us. senga nzambe temli na rolo bia na So what am I tonga. going to speak about? Na pota na bateme ebele. I had so many things to talk about. Nazo mona rate. I couldn't see one. Mais er mo single. moli mo sante bisengai. But the Holy Spirit told me, L'usine de Dieu. a factory of God. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton prochain l'usine de Dieu? Tell your neighbor the factory of God. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes dans une période We are in a time et si kawapi crise ezalaki. where there was famine Na peuple moko babengi yango peuple ya Israël. and the Israelites, Obane ko passer ba moment moko crise spirituelle. they were going through a crisis, Ba a prophétie ezalaki spiritual rare. crisis. They didn't have prophecies. Sacerdoce ezalaki na problème. They didn't have priesthood. Esika puis sacrificateur ezalaki Eli, They had the high priest was Eli, azaki na bana mibale, and he had two children o babane ko tambola vraiment bien te. who didn't walk well. Alors nyonso ezalaki mabe, Everything was bad. spiritualité ezalaki na crise, They had a spiritual crisis. mais na kati ya mokanda ya 1 Samuel 1, But in 1 Samuel 1, ezalaka na crise spiritualité, it was not just a crisis, mais aussi spiritually, crise d'une femme. but there was a woman who also had a crisis. Histoire na ezo bana na crise, Her story starts with a crisis. histoire na ezo bana na stérilité. It's starting with sterilized. Alléluia. Amen. Na otiko loba wa l'usine de Dieu. And I just spoke about the factory of the Je Lord. voulais dire à quelqu'un, I wanted to say to somebody, notre Dieu, our Lord, c'est l'architecte par excellence. He's the greatest architect. Notre Dieu, Our God, c'est le réalisateur par excellence. He's the realizator. Notre Dieu, Our God, il sait mettre les choses en scène. He knows how to put things Alléluia. in the movie. Nzambe Amen. na biso ayebi ko placer ba élément na bisika nango. He knows how to put each thing in each place.
awa na mokanda ya Samuel 1 So here in 1 tomona Samuel, famille moko we see a family, mobali Elkana the husband mwasi Elkanah, Anna Anna, his wife, mais mobali azalaki suna mwasi mosusu na kombo ya Penina. and he had a second wife, Penina. La Bible déclare And the Bible declares Anna azalaki na bana te. Anna had no children. Anna bande kobota te. She couldn't have children. Pourquoi? Why? Nzambe ye moko mutakanga mabota Anna. Because God himself Mais closed her womb. Penina azalaki na bana. But Penina had children. Mais mobali na kombo ya Elkana But the husband abande kolinga mingi Anna ke Penina. preferred Anna than Voire Penina. même chaque fois ceux qui baké na temple na Silo So in the time when they went to comme the na temple, coutume juif like in the custom, et puis Elkana azalaki lévite he was a Levite. et à chaque fois fête ezalaki ya bana Israël So when they had their Elkana bande party, comme ma famille ne pour offrir ba sacrifice et action de grâce. he went and brought his whole family for Et Thanksgiving. la Bible déclare And the Bible says, après qu'on passe ba sacrifice et action de grâce when they gave their sacrifices for the Thanksgiving, mobali bande ko pesa portion moko pona Penina na bana ye he gave one portion for Penina and all her mais children. et pas ya Anna bande ko pesa double portion. But Anna, he gave double the portion. Pourquoi? Parce que Why? alingaki Anna. Because he loved her more. Selon ba commentateur mususu ba lobby Some people said, Penina Penina, azalaki vraiment mwasi te ya Elkana. she wasn't really his wife. Penina azalaki servante She was like a servant ya Elkana. of Elkanah. Mais pendant que Anna bande ko bota te But because Anna couldn't have children, yangwana Penina akendaki kokoma mwasi ya Elkana. that's how Penina became his wife. Parce que il y a quelques histoires dans la Bible hein, Because there's some stories in the Bible otomoni yango. that we saw that. Par exemple, pa ya Sarah, But like Sarah, lève Sarah zobota te, when she couldn't have azui children, servante na ye Aga. she gave her Apesi servant Abraham. Hagar and gave it to Tomona ki Abraham. yango pe pa ya Rachel na Léa. We saw it with Rachel and Leah. Un moment là Rachel azobota te azui servante apesi pa Jacob. When Rachel couldn't have children, she gave her Moment servant. mosusu lève pe Léa bande su kobota te apesi servante n'est pas Jacob. And Leah's birth when it stopped, she C'est pour also cela- gave her servant. Quelques commentateurs ya Bible That's why some Bible scholars, bazui ba histoire ana comme fondement pour loba ke Penina azalaki mwasi te légitime ya Elkana. they took those examples to say that Penina was also a servant. Alors comme na Bayuda So with the mwana aza vraiment très Jewish important children are et really surtout mwana vital, mobali azalaki très important. especially a man. Pourquoi? It's vital. Why? Parce que abande ko continuer lignée ya famille. Because the continuity of the Abande ko family, continuer kombo ya famille, the kombo ya family papa. name could go forward, Aussi héritage ya papa. and the inheritance. Alléluia. Amen. Mais mwana mwasi azalaki na crise. So she had a crisis. La Bible dit The Bible says ezalaki mutu mosusu te nobody else. mais ezalaki nzambe ye moko. It's God himself. L'air na otanga chapitre oyo When I'm reading the whole nalobi chapter, mais c'est comment? I said, God, but how? Il fallait zata noko ali mbongo libala te ngona kangi It mabota. could have been the uncle who stopped it. Mais pourquoi lui-même Dieu? How come it's God himself? Je me demandais beaucoup. I asked a lot of questions. Alors j'ai demandé à Dieu. So I asked God En Genèse 1, in Genesis 1, 28, 28, les ozo pambola moto. when you're blessing man, Nzambe alobi na alobi boye. you said, Soyez féconds, be fertile, multipliez-vous, multiply, remplissez la terre. fill the world, Alléluia. Amen. Soyez féconds, be fertile, multipliez-vous multiply, et remplissez la terre. and fill the Mais world. comment yo moko lobi? But you said yourself, Soyez féconds, be fertile, multipliez-vous, multiply, remplissez la terre. and fill the earth. Okangi suli buma ana. But you stop Mais a c'est womb. comment? It doesn't Est-ce match. que ça contradiction? It doesn't match. Est-ce que makambo wana lobaki wana ndo comprendre te makambo nyonso loba Did nzambe? you forget what you said in L'Esprit Genesis? Saint m'a mené Now, so the Holy Spirit dans mon brought candidat me ya Proverbe to go to Proverbs 16:4. 16:4. La Bible dit, The Bible le says Seigneur the Lord, a tout fait dans un but précis. He did everything with a Est-ce que quelqu'un precise m'écoute? goal. Do you hear me? Nzambe asalaka makambo nyonso na but moko eza précis. God does everything with a goal. Alléluia. Amen. Nzambe aorganisaka makambo nyonso na but moko eza précis. He organized everything in a precise Nzambe goal. afutaka te. He doesn't Na fail. izini ya Nzambe In the factory of the Lord, kombo ya kofuta ezalaka He te. doesn't fail. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu vois dans la vie. The things that you see in life, Parfois na miso na biso bomoto. in a man's eyes, Ozomona comme Nzambe afute. you see like God Mais failed, Nzambe afutaka te. but He never failed. Nangi na bisa mutu moko Nzambe afutaka te. So I wanted to tell somebody today, Ce God n'est pas never tout ce fails. que Dieu commence. It's not that everything God starts. Non, ce n'est pas. It's not Ce que Dieu commence that what God starts est glorieux au début. is great in the beginning. Nyonso to Nzambe abandaka Everything that God starts, ezalaka kuna ebandeli. it might be great in the beginning. Ezalaka kitoko na ebandeli. It's great. Non, 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 beautiful. non, 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 non. Non, 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 non. Oh, no, no.
projet nyonso ya nzambe all the projects na of miso na God, biso bato boye in our many eyes, ne bandele ezalaka bien te. it might not be well. Alléluia. Amen. Ne bandele ezalaka bien te. It might so not be well. Ecclésiaste 11:5. Ecclesiastic Bible 11 lobi and boye. 5, the Bible says, Esika mopepe kendaka moto ayebi te. where the wind goes, nobody knows. L'herbe miku ya mwana se formaka na libumu ya mama moto ayebi te. When the child is forming in the womb, De nobody même, knows. tu ne connais pas l'œuvre de Dieu. The same way you don't know the words Lolenge of the oyebi ka Lord. atene mopepe yaka. The way you don't know where the wind Ndenge comes from, kendaka. where it goes. Lolenge po oyebi ka atene mwana se formaka na kati ya The libumu. way you don't know how Lolenge the pe child is mutu forming ayebi te her. ba plan pe ba projet ya nzambe. The same way you don't know Na the linga na project yebisa of mutu moko na God. tongo lelo. I want to Ba tell somebody projet ya nzambe this sur ta morning, vie. the projects of Mutu the ta Lord yebi in yango. your life, nobody Voi knows même it. yo mo po yebi te banzela ni nzambe olekisa yo. Even you don't know the trajectory that it would take. Alléluia. Amen. La beauté des plans de Dieu, The greatness la bonté of the ou la goodness, beauté the goodness or the beauty des plans de Dieu of the plans of God, réside dans ce qui n'est pas révélé. it stays in that it's hidden. Kitoko ya ba plan ya nzambe. So the beauty of the Beauté plans ya of ba God, plan ya nzambe the beauty of the plans of God evandi na makambo ezala no révélé te. resides in the fact that it's Soki hidden. nzambe ayebisaki yo ndenge nini okoleka po koma ntina mokolo ya lelo, If God told you everything that will tokoma happen for you to lobi oyo arrive there, oyo yabongisa mpo na yo, to get to where you're supposed to go yet parfois tomorrow, ozala mentionné te. maybe you won't be Parfois blessed. ekokamwisa bato te. Maybe you want to surprise Parfois people, ekokamwisa pe yo te. and you want to wonder yourself. Dans ma maison, In my house, ma femme alingi mambo ya filme makasi. my wife likes to watch Ayebi movies. ba filme ya osangana She te. knows movies. À chaque fois soto vane total la filme, When we're watching a ngam movie with nazala her, mentionné. I'm the one that's Yeza surprised. mentionné te She's pourquoi? never Ba surprised. filme nyos total yesa yebi yango Because déjà. she's already watched those Parfois na movies. biseke tiga ko betela ngate ngamu na lingi na tala. Don't tell me, let me watch my Alléluia. and be surprised. Soki ba betaki histoire no de A à Z, If they told your whole story from A to B, mais bato ba okamwa te. people won't be Bato ba beta maboko te. People Bato will ba not bote. clap. Bato ba otango te. People will not be wondered. Comment un grand Dieu comme le nôtre So how a good God like ours peut commencer l'histoire des mondes can start the story of a world si merveilleux comme celle-ci, as wonderful as this mais one, mais dans le chaos. but in chaos. Alléluia. Amen. Nzambe omune lokola biso toza na A ye. great big God like ours. Abandi mokili tomona ya kitoko boye na This chaos. beautiful word that we Na mokanda ya started, Genèse, he started la chaotic Bible with déclare, chaos. Dieu créa le ciel et la terre, God created mais heaven la and terre earth, ezalaki informe et vide. but the earth Mais was comment un void. Dieu puissant, un Dieu glorieux But this peut commencer le powerful monde God, comme ça? how can he start a void world? How was Beauté it ya void? ba plan ya Nzambe eza na makambo na nemonani. That's the beauty of the plans of God is in the Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment un Dieu puissant So how can a powerful God aotinda mwana Yesu Kristo Masia, send his only son, le sauveur de l'humanité, the savior of the world, mais aya na mokili, but he came to in the world, Bible lobi Esaïe leur a présenté, like Isaiah when he's Azo presenting prophétisé. him, when he's alobi prophesying, azalaki na ni beauté ni he éclat. said he had no beauty, no Azalaki tane loko brightness. mote eko tire attention ya There moto. was nothing that could attract us Le to plan him. de Dieu. That's the plans of God. Beauté nango The beauty of the Et plans of bombami God is na resides makambo ezala no in révélé what te. is hidden. Est-ce que tu Amen. peux donner le cri de joie pour la gloire de l'Éternel? Amen. C'est pour cela que je voulais dire à quelqu'un dans ce matin, That's why I wanted to tell somebody this ne morning, jamais juger le film que Dieu il réalise dans le débit. don't judge a film that God is producing. Est-ce que mutu mozo kangai? Amen. Quand juger tes films on nzamba zo sala dans le débit. Don't judge a film God is producing. L'introduction, from the beginning. The introduction ce n'est pas la finalité du film. is not the conclusion. Naloba nde ba congolais balobaka lobi eza lelo te. I'm going to say like the Congolese say, today is not Hallelujah. tomorrow. Amen. Bible so bisa biso. The Bible says, Mwana mwasi na kombo Ana. so this woman in the name of Abane ko Anna, souffrir. she was suffering. Azalai na mwana te. She had no children. Azalai na bozwi. She had things, Mobala bande kolinga ye. and her husband loved Mobala her. bande ko pesa nyonso ko pesa. Her husband gave Mais her le everything, problème, but her issue, mwana zati. no kids. Alléluia. Amen. Et asuke kaka na ozala mwana te. It didn't just end there with Et la barrenness. Bible déclare, And the Bible declares, chaque fois bano ke na temple, every time they went to the temple, penina, the mbanda na ye, Penina, mbanda na ye, there's no band in English, rival na ye. of her rival. Alléluia. Amen. Abanaki toujours She was always koseka ye. mocking her. Abane toujours Always kokwekele bambwa kela. mocking her. Nazokanisa. So I'm thinking, Bafai na mesa bazolia. sitting the eating, Ana lingati na mwana penina. and I want to send Penina's Eh, son. botarako. Hey, have your own. Yope bota o ayoti. Mama, have your own now. Bazolia. Hey, Eh, ngana mela milangi te. hey, me. Ngana bota. I can have children.
Nga na bota. It's for free. Preuve yango bana It's baza. for free, they're right Hallelujah. there. Can you see? Bible lobi. The Bible says E bande kopesa ana it mawa. was hurting Anna so much. Et la Bible déclare And the Bible nyonso declares peni na bande kosala. everything that Ezalaki Penina po was a doing hérité Anna. was to make Anna Apese sad, kanda. to make her angry. Alléluia. Amen. Mais eloko mo ekamwisinga eza But what I was surprised about was Penina Penina, elakisi komba Penina her name signifie means la perle. gold. La perle. Oh, the pearl. Alléluia. Amen. Komba Penina Her name, na ba traduction mosusu when you translate bijou. it means jewelry. Donc c'est-à-dire komba Penina so tolingi to définir yango. So if we define it, Elakisi eloko eza bien eza précieux. it meant something precious. Mais comment fait-il? But how is Eloko it eza précieux that a precious thing, mais ezo memela mutu mawa pasi. but it was something that was hurting somebody else? Dieu m'a dit God told me oyo biso tomonaka what we see eza comme difficulté pour nous, it's not what problème pour nous, it's a problem pasi for pour us. nous. Hurtful Ezo tia for biso à us. l'aise te. Makes us uncomfortable. Zamba abengango quelque chose eza précieux pour notre histoire. But God calls it precious for our story. Na linga na bisa mutu moko. So I want to tell somebody Mafinga wana, in the ba insults, critique wana, the mocking, makambo ozo vivre wana, what you ba going difficulté through, ozo vivre wana. your hardship. Yo zo mona ngo mabe. You see Mais God pas nzambe sad. ce sont des choses précieuses pour But toi. God is seeing Parfois as les lozo precious mona ngo things te. for it. Mais lobby. You think, but tomorrow, Nena bisa mutu moko lobby. I wanna say tomorrow, Omona ke non. you will Kofinga see na bafinga ki that ngai. no mockery, Kotonga na batonga ki ngai. those Makita wana basalaki pour moi. the Ezalaki eloko gossiping, mabe te. it was not Ezalaki bad. malamu. It was Yango na mutu great. pusaki ngai. That's what Pona pushed koko me recevoir. to Oyo na recevoir lelo. received Nazo today. bisa mama moko azangi mabota. I'm telling Tika separate batonga yo. time, mama. Baloba no melambi langi. Let Mais people etika ona gossip sete. about you. Etindika yo afin que oko ako recevoir ce que l'Éternel a préparé pour ta vie. But don't let it be push you to seek God quicker. To Hallelujah. See what you wanna get. Amen. Bafinga yo. Let them mock you. Et même on a succès. It will bring you to success. So ba fingo lelo changer langage. When they are mocking you to Oh, change yebe the oyemba te. language, they say you don't Oh, know yebe how to osala say, bote, you oza don't pauvre. know how to do this or Loba that, nyonso you are bosala poor. wana. You say everything Pour you moi do eza with it. précieux. For me, it's Ezotindika precious. nga na destinée na It's pushing ngai. me in my destiny. Alléluia. Amen. Rapidement trois choses. So quickly, three things. Trois choses pour donner naissance à une vie. Three things to bring birth to a Ou life. trois choses pour vivre la puissance et la gloire de Dieu. Or three things to live the power of God. Alléluia. Amen. La première chose, The first thing c'est demeurer dans la présence de Dieu. is remaining in the presence Alléluia. of the Lord. Amen. C'est que moi j'ai aimé. What I like, Anna premièrement, Anna first, abane kolela, she was crying. abane komitungisa, She was disturbing herself. abane ko se déranger. She was really disturbing herself. Même mobile na ebisie. Even her husband Mais said, nga naza koleka bana te. Anna worth more than Naza koleka children. di bana te. I'm worth than more Il y a than des personnes children. comme Elkana. The people like your Na Elkanah, problème no ya pasi. your problems, Ayolo malo malamu. he will bring you great Mais words. maloba ne sete poti niko ke liboso. But it's not Mais taking you po ekango ka esika further. wana. It's stopping you in your problem. Mais problème no batu no so balekana nango ti. But everybody's going through that. Situation no za nango. What you're going through. Eza nango situation It's not a normal. big deal. It's Beaucoup de normal. personnes pe baleka nango. So many people Balela went through lokola yo, that. They bazanga were- pe lokola yo, they didn't have basufra like pe you. lokola They yo, suffered like babengana you. bango lokola yo. They kicked them Non, out non, non, like non, non, you. non. No, Bango bazanga te. I'm not them. Alléluia. Amen. Soki bango bavanda na même situation wana, If they went through the same mais situation ngai and remained, naza na besoin te natikala ka boye. but I'm not going to Bien-aimé dans le Seigneur, I'm qu'on beloved. normalise problème na yo te. Don't make your Soki issue toyaka epai ya normal. Nzambe, If we come to toyaka God, pa Nzambe pour changer ba vie na biso. we come so that God Qu'on can normalise change our lisumu life. wana te. Don't make Si tu it viens seem devant normal. l'Éternel, If c'est in pour front te of the Lord, changer. it's for him Exact to pour change tikala you. wana. It's Soki not for bango you to baleka na remain. bongo, If ba they continue went through bongo, that and they ngai te. remain, Nga not naza me. race on alingi na marqué différence. See, I Est-ce have que to tu peux make a dire je suis la race? Say I'm the race Oh, nalingi na marqué différence. of the people who Je make vais a marquer difference. différence. I want to make Loba a na difference. kotika na situation wana te. I cannot remain Na in the same kotika na kolela situation. wana te. I cannot remain Mais in je vais prayer, marquer la différence. but I'm going to make a Par le difference nom de Jésus. through the name of Ce que Jesus. j'ai aimé, c'est quoi? What I liked was Ana bande kokende chaque fois. Anna went every Na time silo na mobile na ye. in the Azali na synagogue. problème mabota. She was Abande sterile. kokota te. She Mais couldn't bande have baby. kokende. But every year she still went. Toutefois Ana kendaki, Every time Anna changement went, ezalaki te. there was no Mais là change. to comme dans 1 Samuel 1:9, But when we get to 9, la Bible 1:9, déclare the Bible declares cette fois-ci, this time, this very time, après qu'ils ont eu mangé, after eating et bu à Silo, and drank a Anna se Siloé, leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel.
Anna went in the sanctuary of the Lord. Alléluia. Amen. Après avoir collé à Komela. After eating and Mais cette drinking, fois-ci, but this time, nalingana bisa mutu moko. I want to tell somebody, Makambo ezingyo pendant beaucoup de temps. people things that have taken Mais so long. dimanche ya lelo, But this Sunday, et ça here, dimanche ya cette fois-ci. this Sunday is the Cette fois-ci, il faut makambo anesi là. This Cette time- fois-ci, il faut changer pensée na yo. This time you have Cette to fois-ci, il faut change changer your le ligne thought. no revivre makambo. you have to change your Et way la of Bible thinking déclare, your stuff. The Anna, Bible declares atiki Hannah, mobile, she atiki left her soki nini, husband. She ake na left sanctuaire, everything, and she went to the na sanctuary présence en Nzambe. in the presence of the Ake Lord. kobondela Nzambe. And she went to Et la praise Bible the déclare, Lord. And the Bible na verset declares, 12, and 12, Anna pria longtemps devant le Seigneur. Anna prayed for a very long time in front Bible of the zolobi Lord. azolela The azobondela. Bible says she cried and she was Awumeli na praying, présence en colo. and she remained C'est pour cela long notre in the premier presence. point, That's our c'est first demeurer dans la point, présence de is to l'Éternel. remain in the presence of Demeurer the dans la Lord. présence de l'Éternel, Remaining in the presence c'est of se the Lord concentrer à la personne de Dieu. is to concentrate yourself in the person Demeurer of the dans la Lord. présence de l'Éternel, Remaining in the presence c'est of the l'habitation Lord et la dépendance is to depend en Dieu. in Bien aimé God. dans le Seigneur, Beloved, ce que je suis en train de dire, what I'm telling you is il y a une différence entre venir et demeurer. there's a difference between coming and remaining. Venir, When you come, c'est le fait d'aller trouver quelqu'un. it's the fact to go see Olongwa na somebody. ndako na yo, You go from your house ozoya na église, and you come to church opona koluka Nzambe. to seek God. Mais demeurer, But c'est remaining cultiver l'intimité, is to c'est cultivate an cultiver la intimacy, présence de Dieu, is to build c'est the être presence constant of the et Lord, solide dans la présence is de to Dieu. constantly be in the presence Alléluia. of the Lord. Demeurer, Remaining c'est être solide to be et constant dans solidified la présence de l'Éternel. in the presence of the Lord. Demeurer dans la présence de Dieu, Remaining in the presence of ce the n'est Lord. pas une question de temple physique, It's not a physical Tu vois? temple. Yeah. mais c'est notre style de vie comme fils du royaume. It's a style of Est-ce que life. quelqu'un m'entend? It has to become our style Demeurer of dans la life. présence, Remaining et in ça the quatre pareil presence. oh, t'es. Non, It's non, non, not non, non, just non, non, right non, here, non, our non, four non, 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 non. No. Alléluia. Amen. Mais demeurer dans la présence de But l'Éternel, remaining in the presence of the Lord. c'est notre style de vie, It's our style of life. comme des fils et des filles du royaume. As children of the Samba King, benga biso, God has to called wume us na présence na ye. to remain and Nzambe tarry aza in partout. His presence. God Et is everywhere. particulièrement, soko yambi sur le roi mokonti pe mobix, And aeva na kati especially na yo. if you accept Jesus as Quand your Lord je and parle Savior, de demeurer dans la God présence de lives in you. l'Éternel, So when I'm talking about ezali ko remaining, cultiver vie oyo. is to À build chaque fois, a life oza na musala, that even oza if na you are connexion na worried, Nzambe. you connected Oza to na God. metu, oza na You connexion na sleeping, you Nzambe. connected to Ozo God. tambola, oza na You connexion na walking, Nzambe. you connected to Ozo vivre, God. oza na connexion na Every Nzambe. day you connected Mokanda to ya God. Psaume 27:4. And Psalm 27, Salmiste a désiré quelque chose de très important. he says something. Alors, je demande à l'Éternel It's one thing I ask of une the Lord. chose One que thing je désire ardemment. that I desire Je heartily. voudrais habiter toute ma vie dans I la want présence to de l'Éternel. live my whole life in the presence of the Lord. Romains 12:12. And Romans 12, Réjouissez-vous en espérance, rejoice yourself in the soyez hope. patients Be patient dans la tribulation, in the hardship. persévérez dans la prière Persevere ou in persévérez prayer. dans la présence de l'Éternel. Or persevere in the presence of the Lord. Luc 18:1. Luke 12, Jésus a beteli ba disciple lisolo Jesus is telling his pour disciples ayebisa bango. to tell them Eza nécessaire ya kowumela na présence ya it's Nzambe. necessary Eza to nécessaire tarry ya kowumela in na the prière. presence of the Lord, Bien to aimé dans le tarry Seigneur. in prayer. Il y a des situations, The situation elles ont changé. that's not Vous changing. savez pourquoi You know why? nous ne demeurons pas dans la présence de Because you l'Éternel. don't tarry in the presence Tozo of the demeurer na Lord. makambo ezanga tina. We remain in Tozo futile demeurer na things, makambo eza éphémère. in things that are passing, Tozo demeurer na masolo etel na okutu yote. in gossip that's Vie ya not batu. yours, in other people's Famille ya lives, batu. other people's Ndaku ya families, batu. other person's Mosala ya house, batu. somebody else's job, Business ya batu. somebody's Église business, ya batu. another Tu person's demeures church, là. but you remain Pourquoi? in that Les choses conversation. vont changer dans ta vie. Things won't change in Mais your si tu life. veux que les choses changent dans ta But vie, if you want things to il change faut in your demeurer life, dans la présence you de have to l'Éternel. remain in the Il presence faut of the demeurer Lord. bien aimé dans le Seigneur. Beloved, you have to remain. Nous sommes We are la génération de Marie. the generation of Mary, Dans la génération Marie. generation of Mary, Génération ya Martité. not Martha. Génération ya Marthe. Not Martha. Et ça bateau ba se préoccupera na makambo ezanga tina. Martha is the one who are Dieu worried est là. about futile Jésus things. est là. Jesus is L'Esprit here. de l'Éternel est en toi. Spirit of the Mais Lord on se is in you. préoccuper na TikTok. But you are Au vendre la TikTok. TikTok banda tongo tipoko. 24/7 Au TikTok, vendre la Facebook banda tongo tipoko. Facebook, you know, every Au person vendre la ba analyse ya bato tongo tipoko. analyzes of this Mais nous person sommes la versus génération that de person. Marie. But we are the generation of Alléluia. Mary. Amen. Luc 10, 41. Luke 10, Partie B. 41.
two. Or, une seule chose est nécessaire. The only one thing is Marie a choisi la bonne part Mary chose the qui ne greatest lui part sera pas ôtée. that will not be La taken bonne away part que from Marie her. a choisie, et ça qu'on demeure dans ma colo ya Yesu. Bien aimé dans le Seigneur. Ma montagne, wana soki alingi longwa. Demeure-toi en Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Ma problème, wana soki alingi longwa. Demeure-toi en Jésus. Remain in Jesus. Alléluia. Amen. Bateau ba demeurera na présence ya Nzambe. People who remain in the Ce sont presence of the des Lord. personnes qui bouleversent le monde. The people who can change Jésus the lui-même world. comme l'exemple. Jesus himself is Butu a nyonso example. likolo ngomba bondela. Every night he was in the Na mountain tongo lera praying. kiti. When he came down in Abane the ko umela te morning, liboso problème. he didn't have Si he tu didn't veux carry in front of demeurer a problem. If you want to remain Liboso problème in front of a problem, ko umela te na présence ya Nzambe. don't remain in the presence Mais of soko the lingo Lord. umela te na liboso ba problème. If you don't want to take Demeure dans la présence de l'Éternel. Moto a demeuré dans la présence de Nzambe. A changé qu'un environnement, a changé qu'une situation en famille, a changé qu'une situation à quartier, a changé qu'une situation en communauté, a changé qu'une situation en église. J'ai prié pour quelqu'un dans ce matin, que l'Éternel te fasse grâce. À cause de la présence, naïe oh yen a tongo alelo. Si qu'a été situation vient changer, situation famille a changé, situation bande connaît changé, situation yanda connaît changé par le nom puissant de Jésus. By the powerful name of Jesus. Deuxième élément, Second, levé. Levé. the vows. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved, la Bible déclare, the Bible declares. et si la Bible pasteur a bandé longtemps à deux fois. That's why I tell the person to please read twice. Alléluia. Amen. Non, 11. et c'est 11, Yeah. oui. En prononçant cette promesse, She promised this. Seigneur, Lord, Dieu God de l'univers, of the universe. vois combien je suis malheureuse. See how sad I Ne am. m'oubliez pas. Don't forget Souviens-toi de moi. me. Remember me. Donne-moi un fils. Give me a son. Je m'engage à le donner au Seigneur. She said, I will give him to the Lord. Wow. I vow to Bien give aimé. him to the Lord. Beloved, Bible obi, ana zo Bible prier says- azolela, azokanga. she's crying, she's Azo prier, azo screaming. prier. She's praying. Mais l'air a komi kakawa. But when she got here, Alobi, soko said, pesi nga mwana mobali. if you give me a male child, Na osani. what am I going to do? I vow to give him to you. Nzamba alobi, aniati God na said, point. this is what Eloko I na need. bando zele This yangwana. is what I need. Na bande kolobao. I was saying here, Mboka ya Israel ezaki na crise. that country had a crisis. Alléluia. Amen. Sacerdoce ezaki ya kobeba. The priesthood was Spiritualité broken. ezaki ya kobeba. Spirituality was Communication down. na Nzambe ezalaki difficile. Communication with Et God was l'Éternel broken. abandonné ko recherche, on a ko luka. God was seeking Prophète, a prophet, sacrificateur moko a priest pour na Israël. for Israel. Alors Anna, So Anna, Ebi Nzambe, he papa. said, God, soko pesi ngai. listen, if you give me a child, Nzambe, c'est bon. I vow to give it to you. Ah, I one said, day. here we go. Here we go. Alléluia. That's what I wanted. C'est quoi lever? So what is a vow? Lever, A vow c'est promesse faite à la divinité pour obtenir sa faveur ou remerciement d'une prière exaucée. is a vow that you give to God Fait. or thanksgiving for a prayer that was exhausted. Fait, A vow ezali is promesse a promise oyo moto asalaka na divinité. that a man makes to a God, Mais biso- a deity. Mais biso tellement tozoparle awa na bonzambe, But here we're talking about godly things, so it's a God. Fait. So vow ezali promesse oyo tosalaka epai ya Nzambe. is a promise that we make to God. Ndai oyo biso tolabaka epai ya Nzambe It's a promise that we give to God mpo na situation moko for an issue afin que to obtenir faveur na ye. so that we can get their favor. Ana azalaki na problème, Anna had an azalaki issue. malheureuse, She was so sad. abandi kolekisa baproblème moko ya mabe. She went through a hard time. Alléluia. Amen. Mais Anna, But Anna, l'air à comprendre eloko moko. and I understood something. Nalingi nalapa ndai pa Nzambe. I want to vow something to Nalingi God. nasala ve pa Nzambe. I'm going to make a vow, a promise Nzambe to abeti him. caché And directement. God stamped on it Abeti directly. caché. He stamped on Lokola it. ye moko akangaki yango. So since he's the one Ye that moko api blocked bonga pe it, nazofungola I'm yango. the one that's going to Parce que open Anna it touché too. point bien. Because God, Anna Bien aimé dans le touched my Seigneur, heart. il y a Beloved, beaucoup de prières. so many prayers Dieu n'exauce pas. that God doesn't Non parce give. qu'il est incapable. Not because he's not able to. Non parce qu'il n'écoute pas. Not because he doesn't hear. Le problème, The issue is c'est qu'il ne voit pas son intérêt. he doesn't see his interest. Amen. Alléluia. Il y a des choses dans ta vie. There are things in your life Ozobondela, Nzambe osala te. you are praying, Et but c'était God parce is qu'il est not incapable. doing. Not Et because c'était he's parce not que ça m'a able, bêté. not because he's Mais parce bad, qu'intérêt n'est athée. because he doesn't see his Parce que interest, par n'est athée. because his part is not there. Alléluia. Amen. Là, on parle d'intérêt, on parle de si kanzambe. When I'm talking about interest, I'm talking On about a his besoin part. il y a salon. You want what? On a besoin on fond la salon. Oh, you want a hair salon, Mais Nzambe a besoin il y a partenaire. but God wants a partner. Alléluia. Amen.
oza na besoin yo banda ba business moko You want to start a business. mais nzambe aza na besoin ya mbongo no. God wants your money. Il y a quelqu'un qui va partenir mosala na ye. There's somebody who's going to push his job. Oza his na work. besoin You need. okende plus encore loin You want to get higher. mais nzambe aza na besoin ya talent na yo dans l'église. And God needs your talent in the church. Alléluia. Amen. Plusieurs des personnes So many people tozo tourner ka bisika moko. we're circling around. Pourquoi? Why? Na nyonso tosala Because in all we do, par ya nzambe ezate. there is no God's part Soki in it. par ya nzambe ezate na ozo sala. If there's no part of God in what Okomona you're ke lelo doing, ezokende bien. you see that it Mais might eloko start nyonso yo well, osala but everything you're réussite doing, ekozala te. there will be no success. Même na libala na yo. Even in your marriage, Quelques jours passés, a few days ago, naosola na ndeko mwa mwasi. I was talking to Ayebisi a ngai woman. pasteur. I said, Lelo so Pastor, moni nga na bali. she said, if you see Po me na getting bande married, komene vi mo ya bien te. I didn't lead a good Mais life. un jour, But one day, nayebisi nzambe. I told Soki God, akopesi nga libala, if you give me a na husband, kosalela yo mpe na kotika mama mwa bien. I will serve you and I will stop Il y a des this choses qui life. fonctionnent comme ça. There are things that Et work like lelo aza na libala ya bien, and abale she libala has bien. a great Pour la gloire de marriage. l'Éternel. For the glory of the Moi-même Lord. que je vous prêche. Me, myself, was preaching to you. Mukolo papa na mama na bakabwani. They say my mom and dad To pasaki divorced. ba moment moko très We difficile. went through hardship. Mama na nga zwi mobala mibale. My mom got a second husband. Mobala na zia na mbongo. She had A a lot of soutenir money, biso. and he came to our A futi ba support. classe. He paid Mais our un studies, moment, but one time akomi na problème ya motema. he had a heart issue. Azokoka suko se eloko te. He couldn't do anything Hospitalisé. anymore. He was in Un a jour nauti hospital. kobeta musique na na beta rabo. One that came from Nazoki playing na ndako na ekuta guitar. ndako mobia matanga. I come and the Mama whole house zolela is ba grande sœur crying. bazolela. Everybody's crying. Nayoka mama na nga aloba. I heard my mom say, Na osuka wapi na bano. oh, what would I do with Non these kende children wapi na now? bano. Where would I go Zambe with vi these na nge children? suki. God, Non my kende life wapi. has ended Na now. kati ya I'm motema na nga. done. I'm done. Na bandi ko méditer parolo. And in my heart, I started Nalobi non, vi na biso meditating. esuka I wa te. said, no, our life cannot end Mama na nga za here. na mbongo te azolela. My mom had no Mais na money. biso She started Nzambe, crying. Nzambe. I said, Lord, Ngai me, napesi vi na nga mobimbe pa na yo. I'm giving my whole life to Don you. nyonso. Don nyonso, don nyonso. All the gifts and talents, Capacité nyonso. all my Oh nyonso capacity, kopesa ngai. everything you will give Na me, kosalela yo. I will work Mais for changer you. ma vie. But change my life. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord, Kokoma na nga tina komi na mboka o. the fact that I arrived here Eza ngolo ya Nzambe. is the favor of Eza God. ngolo ya Nzambe. It's the favor Mama na of nga God. bimisa ni $1. My mom didn't Papa na nga spend bimisa ni anything. $2. My dad didn't Mais spend l'autre oza o anything. toza awa. But today I'm who Soki I epa na am. yo États-Unis eza nango gravité par des problèmes. If to you the Mais US pas is bato nothing, mosusu. but for other Ata people, Congo Brazzaville apamba. even next Pa bato door, mosusu. the next Ata longwa na country, makala pake na Gombe. he Pa had bato to mosusu. work so Ata longwa na hard. kitoki mosi po koma na bandal. He had to work C'est difficile. very- work A combien very plus fort big. otiki Congo, otiki wapi lelo oza oza. I went through Congo Bien aimé dans and le to arrive Seigneur. to the USA. Nabisaki Nzambe, je vais I te said, servir God, durant toute I ma will vie. serve you my whole Et le life. Dieu a changé ma vie totalement. God totally changed Bien my aimé, life. soko yebi kosala ve pa nzambe. If you know how to make Lere nzambe vows to azomona God, parne na oyo nyonso oyo osala. Tika nayebisa okovivre une vie de gloire. En gloire. De gloire. En gloire. to glory. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Genèse 28, 20 à 22. Genesis 28, 20, Jacob. 22. Jacob, Lere azokima Esaú. when he's running away from Akomi quelque Esau, part. he Tange get, kei na olobango kampe mukuse. shortly, Akomi quelque part. he gets somewhere, Asali ve pa nzambe. he vowed to God. Ayebisi ye la kute na nzambe. When he met God, Ayebisi nzambe soko obatelanga nde na okende. he said, if you Olesi protect me nga, where olati I'm nga, osali nga going, nyonso. and you dress me and you do everything for me, Alléluia. amen. Si je reviens dans la paix chez mon père, If I come back at peace with my dad, alors l'Éternel sera mon Dieu. so God, you will be my God. Cette pierre dont j'ai fait un monument, The stone that I made sera a la monument maison for de you, Dieu, it will become the et home je of te the donnerai Lord. la dîme de tout ce que tu mets. And I will give donnera. you a tenth of everything that Ah, you give me. Nzambe la yoki bongo. God, when he heard Abande that, ateko to fugitif anokima. he was actually running, Mais l'Éternel a protégé Jacob. but God protected A him. commisé na ndako ya Laban. He got him to Laban Laban's a house. niokoli ye. Laban, who A scroqué ye. did Et la bad things Bible to dit, him. And the là-bas, Bible bane kosa said, nyonso pona akanga ye. Laban was doing A everything faire to souffrir refrain ye. him, A to zwa hurt bozwi him, te. for him to not Mais go Nzambe bande forward. kokomisa toujours Jacob riche. But God was always blessing Bien him. aimé dans le Seigneur. Beloved Soki in na the nyonso Lord, ozosala part ya Nzambe ezali. if in all you do Nzambe God has his akoenriquise, part, akokomisa toujours riche. God will make you Akofungola rich. toujours baporte na yo. will open doors for Okolela you. te. You will Et not l'Éternel cry. abateli Jacob aller per retour. And God protected Jacob going and coming. Na famille ozobanda wana. In the family that Par you're Nzambe starting, fo ezala. there's a part of God. Combien de personnes How many people bolapa bandai? you vowed? Ebe na kati ya zamba. So many when you were Mpo going na through Nzamba. hardships. Nzambe so nakomi na mboka wana. God, when I get to Na the osalela yo. USA, I will be the Mais lelo biggest komi servant. awa. But now 4 you're misala. here.
5 Overtime, misala overtime, overtime si overtime overtime. nzambe soki nazwi kaka work permit na ngai As soon as I get my work nazwi permit mosala and I get a job, bofrande na ngai I won't even give a badimi na 10. ngai I will give a baaction de 20. grâce ezanga te Thanksgiving. mais wapi yo But now wapi I yo have to send money combien to de my personnes besoin qui mom. même enveloppe à dimanche passé And how many people took envelopes last misusu week? akomisongo deja sika okoma te ya Somebody is mosusu using it akomisongo as deja sika okoma notebook. bambonga makelemba Where to write your notebooks, your scrap Alléluia. paper. Amen. plusieurs fois So many times tozwaka baengagement we make vows, mais toza na capacité ya kohonorer yango but we don't go through with it. alléluia Amen. laisse-moi te dire But let me tell you, toute prière qui est accompagnée avec levé any prayer that's going with a va vow déclencher des miracles dans ta vie. will give miracles in your Et life. deuxième chose, And second va thing, accélérer it's gonna les ossements dans ta accelerate. vie. Oh, Oh, ok, ngate. amen. Prière nyonso osala les accompagner na fait Any prayer that will make with a vow, et ko déclencher miracle na vie na yo. it will bring miracle in your life. Quand tu fais Dieu ta priorité, If you make God your Na nyonso priority osala. in everything you nyonso do, ekende bien. everything will Quand work le out for Seigneur you. consomme la première place et tu honores ton vœu, When God takes the first place and you honor Dieu your va vow, te faire entrer dans la saison de la multiplication. and God will make you enter the season Et of il va multiplication, rendre ta vie grande. and He will make your life big. Alléluia. Amen. Soko ebi ko honorer ba vœu. If Nzamba you ko know how to multiplier vie na honor yo. your own vow, À God rendre will vie nos grands. multiply your À life and reprospérer vie na yo. He'll make you Dernière prosper. chose pour terminer. Last thing to end, Ayez la foi en Dieu have faith in Lord et à la parole de ses serviteurs. and in the words of His servants. Ayez la foi en Have faith Deuxièmement, in the Lord and à la parole de ses. in the words of His servants. Ana premièrement azalaki na foi pa nzambe. Anna had faith to God. Lera keli boso nzambe wana. When she went in front of Ayebeke the Lord, Elkana aza mutu. Elkanah is a man. He's just a Malgré man. tokoza mobile. Even though he's my Mais bana bauta husband, epa na ete. but children don't come from Origine him. ya bana, source ya bana. The origin of children Eza nzambe. is God. Eza Elkana te. It's not Elkanah. Je voulais dire à quelqu'un. So I want to say to Eza somebody, nokono te mutu aza origine ya babien na yo. it's not your uncle that's Ce n'est pas holding ton your père. goodness. It's not your Ce n'est pas father. ta mère. Not your mother. Tika odéranger noko na yo. Stop disturbing your family members. Tika compliquer tata mwasi wana. Stop complicating your family Notre members. source c'est Dieu. Our source is God. Ana comprendre que non. Anna understood that. Non, les lasso liboso I'm Elkana not te. going to cry in front of Elkanah Kolela no liso more. liboso mutu te bien aimé Don't dans cry le in front Seigneur. of a human being any Kolela longer. liso liboso mutu te. Don't cry in Kolela front liboso of a patron man moko te. anymore, not in front of your boss. Komiti yaka ate bilela lela boye Don't pa mutu become a nyonso. crier. Non. Now your name is Kende Jeremiah. pa No. source. Go to the Kende foundation of epai ya source. source. Go to your source. Kende epai ya source. Go to the source. Ana lera comprendre. So Anna, when she understood Source c'est that, mon Dieu. the source is my Akena God. sanctuaire. So she went to Dans the la présence de sanctuary l'Éternel. in the presence of the Elle Lord. prie, elle And she was prie, elle prie, praying elle and prie. praying and praying. Bien-aimé, Beloved, aumeli. she's Eli avandaki married, wana kiti na ye. and the Abi, mwana Eli was mwasi in oyo. her chair. It's like, this woman, Mais yo masango tika ngoka. when are you going to stop drinking? Milango wana keno wata na Your balabala. drunkenness, stop with it in the way. Awa. But here, Eza sika na ya milango te. it's not the place of Bien-aimé dans le Seigneur. drunkenness. Soki na église ya lelo. If in the church today, Mais banga bakataka parti wana. they would have only stopped Babambia there, wana TikTok. and they send it to Facebook. Pasteur Placide Kutu. Pastor Faux pasteur. Placide, Amute mabe. he's evil. Mutu aye pena zolela nzambe. Somebody's crying to the Maso benge Lord. muta milangwa. And she's saying she's Ba a frère wana drunk. église. those Ba ebika ko nyore bato. People don't know. They Mais don't j'aime beaucoup her. Anna. But I like Malgré Anna. tout balobi ne maloba boye. Despite they told her Alesa that kite présence nzambe. she didn't renounce Nangi na the yebisa mutu presence moko. of the Lord. I Toyeke want to église say, mpona bato te. you don't come to church Toyeke for église mpona pasteur somebody. te. You don't come for the Toyeke église mpona pastor. prophète te. You- not for Mais a toyeke église prophet. mpona nzambe. You come Même for si God. batongi yo, Even balobi if no they mabe, gossip about balobi you, nyonso bakoloba. and they say Mais anything garde-toi dans ta that you présence say, de l'Éternel. remain in the presence Parce que of eza the ye nde Lord. moto oyi koluka. Eza nzambe nde moto oyi koluka. Because you came to seek Et la the Bible Lord, déclare. and the Bible declares, Ana yebisa eza masanga te. Anna says, Eza not, amertume ya it's motema not na nga. alcohol, Naza na it's the passe, naza na sadness of problème. my heart. I have a problem. Alléluia. Amen. Mais j'aimais beaucoup. But I loved really. Et Élie a ébissé. Eli said to her, Élie déclara, Eli declared, va en paix go with peace, et que le Dieu d'Israël and that the Lord of t'accorde ce que Israel tu lui as demandé. fulfill what you Et asked toi, of. And you, répondit-elle, garde-moi dans bienveillance. Anna s'en alla et accepta de manger. La tristesse avait disparu de son and she visage. left, and her sadness Leka Élie left abisi her. abisi. Just Nzambe as asalela Eli yo said, lolenge yo sengi. may God do Il what y a you des ask choses for. okoko There senga is, na okoko demander. you can Mais ask soki and tata oyo ask. abeti karimbo te, abeti cachete, But if God doesn't stand for the pastor,
esimba te. it's not going to go through. Alléluia. Amen. esalamaka mosusu mpo nzambe ayoka yo bien. There's some things for the Il Lord faut to lekela pa hear mosali you. na ye oyo atinda comme ange de l'église. You have to go through his servant Plusieurs that he fois, sent at the end of the church. tobandaka makambo na biso tosali Many things we start things that we lere did, bebi nde toyokoluka ye. and when it goes sour, that's when Alléluia. you seek Mais the laisse-moi pastor. te dire, But let me tell la you, parole de maloba ya baserve basala nzambe, the words of the servants of maloba the ya Lord, maloba ya baange ya église the words of the angels eza of na your puissance church has a po ete power nzambe mpe ayoka libondeli na yo. for God to fulfill yango your na prayers. nyonso kosala So that lere everything obondeli you're gonna do, luka when you mosala na pray, nzambe a seek the déclaré servant quelque of chose the dans ta Lord, vie et tu declare verras something in your life, comment and les you will choses see vont fonctionner dans how ta vie. things will just take place. Tozala na foi epa nzambe. We have to have faith in God. La foi est une façon de posséder de ce qu'on espère. Faith is a way of possessing Bible what lobby. you're aspiring for. Le hoping kaka for. le kaka ça c'est moto mumeka Eli ayebisi ye When nzamba the yoka high yo. priest Eli said, God, may God hear Ana you, atelemi mbala moko. Anna instantly got up. Visage n'est changé. Her face changed. Nyonso aye changé. Everything changed. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved, Kondima believing, ezali ko posséder. faith is possessing. Koza na possession ya biloko oyo ozozela. It's taking possession of what you're hoping for. Nanu na bali te, Even if I don't have a husband mais yet, kati na nga déjà but in me, nazomimona da si na bali makambo nyonso I'm esili already déjà. seeing myself as a Nanu married na boti woman. te, Even though I have mais kati na children, ngai but in me, nozala na mawa te ya basi ya bikomba. I'm not going to be sad Non. like a sterile woman. Non. No. Na kotelema lokola mwasi osi abota, mwasi oza déjà na mwana. Non, nakomi esika wana te. Mais nazo croire déjà, naza déjà wana. Ça c'est la foi. La foi eza te na mona pona ndima. Non, la foi eza na ndima prenne. Oh my God, my God. Est-ce que quelqu'un m'attend? La foi eza te na zwa pona ndima. Non, non, non. Ce qui de choses suit, eza foi te. So de oza nango, eza foi te. Mais ce que vous avez en côté, mais on croire que nous voyager, nous avons mikanda, nous avons percé, nous avons mata, nous avons sili sa classe, nous avons comme esikawana, ça c'est la foi. Pendant qu'on vivre sikoyo, le roi Moutazo possédait déjà. On a changé l'ongi. Ce que pendant que comme si on est c'est moi. Wow! On a perdu na ye. O bota raté. Mais écoute taliete. Oh, nzambe zo lokumu. Okuma malelo yo. Kuna bazotonga. Okuma. Ça c'est la foi. La foi. Ezali qu'on vivre déjà. Futur na mais na présent. Est-ce que quelqu'un oh my God. La foi. Ezako kota na kata futur mais on na présent. Ça c'est la foi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Les situations, les maladies, tous les problèmes, elles sont inévitables. Et que koya. Mais garantie na biso ça. Zambe o biso te ko luka. Babengi ye azal apesa ka solution na problème nyonso. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il est le roi des rois. Il est le puissant sauveur. Babengi ye, alléluia, le pain de vie. Babengi ye l'eau de la vie. Babengi ye la lumière du monde. Babengi ye mobali ya ba veuve. Babengi ye parents ba verlin. Babengi ye la lumière du monde. Babengi ye moto a 4 na kati ya fornal. Oh my God. Babengi ye moto a 4 na kati ya libulu ya moto. Babengi ye moto ebiko kanga monoko ya ba lion. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Apesa rabana papa sia bikomba. Quel que soit état na yo, je prie aujourd'hui. Stérilité nyonso ekanga vi na yo. Par le nom de Jésus. Et quittez yo na tongo alelo. Ah, si tu m'attends, dis Amen. Je prie au nom de Jésus. Stérilité à Moussala. Et libérer ta vie. Baninga ba osala mais yo sala raté. Baninga ba avancer yo stérile. Quand on parle de stérilité, stérilité. Et c'est ce que le robot a dit. Et c'est que nous sommes fermés, nous sommes stoppés. Je prie aujourd'hui par le nom puissant de Jésus. Si que des zamba bandako botisa, mabele wane kauka, mabele wane kauka, zamba botisa au nom de Jésus. Zamba botisa au nom de Jésus. Le Dieu que Anna cherché, c'est un Dieu multiplicateur. Oh my God. Notre Dieu c'est multiplicateur. La Bible déclare après avoir Anna koya ko pesa Samuel na kati église comme libonza nzamba tika ke bongo te. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nzamba pesa ke lisusu 3 fils
3 boys Aider. and 2. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Amen. Zamba pèse qu'elle sous 5 bana. And she gave J'ai them pris au nom de Jésus. Après avoir qu'on remettre vie na yo, qu'on aurait nzambe na vie na yo. Si quelqu'un nzamba multiplier ndaku na yo. Si quelqu'un nzamba multiplier ta maison, nzamba multiplier musala na yo, nzamba multiplier famille na yo, nzamba multiplier business na yo. Au nom de Jésus. In the mighty Alléluia. name of Jesus. Amen. Alléluia. Oebelo mona sepela. But what I like, Soko tangi 1 Samuel 1. if you read 1 Au Samuel tangi 1, chapitre mobimba. you read the whole thing, Au mona penina za. you see that Penina is reigning. Alléluia. Penina za wana za komba penina. Reigning. It's Penina, Mais Penina, soko banina she's the 2 star. Samuel. But when you get to 2 Samuel, Keneti na suka. all the way to the end, Penina zalaka. there's no Ah, na Penina. yoko bien te. Penina zalaka. Do we hear Penina? Te loba makasi. Penina I zalaka. hear you. Do we hear Penina? Nangi na yebisa mutu moko na tongu I wa want to lelo. tell somebody this morning. Bayini na yo. Yo, Bato enemies, nyonso bakombataka fi na yo. people who gossip about Baza na première page ya fi na yo. in the first page of Baza na your life, oh mon Dieu mon roi. Ba problème wana. the issue you go Ba through, circonstance wana. Ezaka na première page ya fi na yo. Kolela wana. Ba déception wana. Eza na première page ya fi na yo. the beginning of your life, Deuxième page ya fi na yo. the end of Ba your bengango life, page ya louange. Eh mon the Dieu. glorious life. Yeah. Ba bengango pa oh my God. Est-ce que quelqu'un m'attend dans ce matin? Ba bengango page ya louange. Na deuxième page, Anna Bandigo célébrer. Oh, le merveilleux Dieu, le puissant Dieu. Alléluia. Ope sakabasi bana na bana bazangi bana. Yo muto tomolaka. Yo muto kitisaka. Oza nzambe na nyonso. C'est le roi des rois. You are the king of Luka Penina. Look, hey, where's Penina? Na mituni Penina kufaki. Did Penina die? Penina kufaki. Did she die? Obi Penina zaki Did azaki sika Penina babenga. die? Obi so azaki wapi? You know where she was now? Penina zaki na exclamation. She was wandering Azaki na exclamation. in a wonder space. Sika baseka yo. Let them Balobo mock you. bakoloba. They can Mukwana say ba what they otepela boy. wanna say. They will wonder. Wondering. How did she get Oh, here? yete. Oh, How did he get here? yete. How? Oh, yete. How? No, yo. Yes, No, you. better to loba ngai. Yes, me. Oh, yete. Oh, yo. Yo vraiment. Him? Obiso nzamba sali mutu bolamu. Bayina biso bazala suna soufflette. You know when God does you well, your Bolamu enemies nzambe kangaka souffla bayini. wonder. Bolamu nzambe kangaka son vocal ya Goodness of the Lord et kanga will son cause vocal ya your mutu. enemies, man, Bolamu nzambe comme ça mutu paralysé. the goodness Akoma of okengela na God musika. will paralyze your enemies and they start looking from far. Eza na makambo susu nzamba asali yo. There's some things that God do for you. Bato bako critiquer bako mona pe mo sika mo critiquer. People can still criticize. Mais eza na makambo But susu. there's some levels. Soki nzamba asali yo bazo luka esika ba critiquer. They want to Rien. start, but they can't. Avec les Janef, The, l'air Jésus a mon ici. the blind guy Bato abi on oh ye, the mon soute night, oh ye te, oh ye. when Jesus made him see, So, people were like, is it baluka. him? Is it not Est-ce him? abiki pena? Abina Did he biki. really get healed? Is that him? Bon, baluka ta moi défaut exact parce que Wait, really, totally. bolamu nzambe kamusaka Because the bato. goodness of the Lord Bolamu will nzambe make you kamusa wonder. bayini na yo. Bolamu nzambe kamusa bato banoseka famille na yo. Bato banoseka bana na yo. Bato banoseka ndaku na yo. Bato balobanga maloba sur yo. Bato basakaka maloba sur yo. Bolamu nzambe, est-ce que quelqu'un peut se lever dans ce matin? Tu commences à prier, tu commences. Je sens l'atmosphère de la prière dans ce matin. Je sens l'atmosphère d'abdo. C'est le moment. Moment ya kozwa Samuel ekoki. Say time to get someone as a right. Moment ya kozwa Samuel ekoki. The time to have Bible lobi someone. l'air Elia yebisi ye. When Elijah Nzamba yoka libondeli na yo. may God hear your Ana prayer. ana telemi. Akelia. She went Alongole longia mawa. She took the sentence Pourquoi? away. Why? J'ai compris. Because she Ana kota ki dana kata destiné na ye. Because she entered Pona the ana azeda na Samuel wana. She already saw Nalingi Samuel. bonde ala tongo alelo. I want you to pray this Entre dans morning. ta destinée. Get into your Et destiny. loko aussi oluki pendant beaucoup de temps. What you have done. Et loko aussi l'élection pendant beaucoup de temps. Whatever made you Mais le temps est arrivé dans ce matin. Il y a kokota na kata destinée na yo. Le temps est arrivé dans ce matin. Il y a kozongo en possession. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Priez, prends. Reba da 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 da. Les akata da 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 boshi. Reba ba ba ba.
Lokola anda na tempelo na silo. Priez, bien-aimés, priez au nom de Jésus. Abelelaki oyo Je prends la décision. akelaye. Je prends, Seigneur mon Dieu, mon roi, Molingami yatango nyonso les papa Akatarada, ye Oshwa Librayabo Mashiach. Seterede, les Akatemandelebo Shakadada, Lokola Librayabo ana na Shakadada, au tempelo nom na puissant de silo. Lebadada, Abelelaki oyo Mandelebo akelaye. Shakadababa. Molingami yatango nyonso papa ye Oshwa Mashiach. Hey, nani ayebaki kati ya motema na ana ata motumbi mbeka Eliya ayebaki te nini ezalaki kolelisa motema na mwasi. Hey! Écoutez, écoutez, écoutez. On sait la prière, il y a foi maintenant. I want you to do a faith Yebisa prayer. nzambe na konti na destiné na ngasiko. God, I'm entering Yebisa nzambe na zu possession eloko na bande kozanga pendant beaucoup de temps. I'm taking possession of what I was Yebisa nzambe kolela na ngai suki. La Bible déclare il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de pleurer, mais aussi il y a un temps de célébrer. Il y a un temps, il y a une humiliation, mais il y a aussi un temps de gloire, un temps de visitation divine. Priez le Seigneur, prends possession au nom de Jésus. En possession au nom de Jésus. Rebababa shekelebo satarada. Ribrayabo seterebo shakaradada. Les atayabo shekelebo. Molingami yatango nyonso papa ye Oshwa Au nom puissant de Jésus. Mashiach. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Éternel, je prie au nom de Jésus. Tu es un Dieu puissant. Bible dit rien n'est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Quel que soit mon Dieu, mon roi, ton fils, ta fille, à côté qui a, mon Dieu, mon roi, avec amertume, à côté qui a avec problème, à côté qui a avec circonstances compliquées, par le nom de Jésus, Seigneur, tu as été ensemble, délivrance à la réelle. Maladie nyonso mon Dieu mon roi, douleur nyonso na telemelengo na kombo na Yesu. Olobi na ba pasi na yo Seigneur mon Dieu mon roi, netozu lobiko. Na ba pasi na yo mon Dieu mon roi, netozu lobiko. Je prie au nom de Jésus. Lobiko kota siko. Lobiko kota siko. Lobiko kota siko. Par le nom puissant de Jésus. Lobiko kota siko. Maintenant que je prie, Yahweh c'est que stérilité zalaki. Je prie que la fécondité au nom de Jésus. Et c'est que stérilité zalaki. Je prie que la multiplication mon Dieu mon roi puisse prendre contrôle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh c'est que témoin no moko na moko. Abima na gloire, na célébration. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Les akatayabo shekaramanda la brosa tarada bosh. Alléluia papa na ye kosopa motema nanga na ye Oshwa Mashiach. Alléluia. Nalangwete Jehova. Merci Jésus. Nalangwete. Alléluia papa na ye kosopa motema nanga na ye Oshwa Mashiach. Seigneur, merci. Parce que tu nous as acceptés dans ta présence ce matin. Seigneur, merci pour avoir répondu à notre préoccupation. Là où il y avait la stérilité, par ta puissance, tu as transformé notre stérilité en multiplication. Je viens te bénir, Seigneur, pour le jour de la célébration. Plus de deuil pour nous. Plus de honte pour nous. La bille de la honte a été déchirée.
tu nous réveilles ce matin avec un habit de glorification, de célébration. Fini la tête basse. Maintenant, nous pouvons lever nos têtes parce que l'exaucement est arrivé. S'il y a une femme qui a reçu l'exaucement, qui dit gloire au Seigneur. C'est un homme qui sent qu'il a reçu l'exaucement, dit gloire au Seigneur. S'il y a une personne qui sent que la célébration est arrivée, célèbre ce matin. Célèbre ce matin. Célèbre ce matin. Célèbre. Ne retiens pas ta célébration. Je te dis de célébrer. Si tu sens que tu as reçu un miracle, célèbre ce matin. Nous célébrons Jésus. Nous célébrons, nous célébrons. Oh, yes, that's good. Nous célébrons, nous célébrons. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que nous pouvons donner une bonne offrande d'acclamation pour Jésus? On peut s'asseoir. Aidez-moi à dire à une personne que tu sens qu'il est connecté. Dis-lui aujourd'hui, la célébration a commencé pour moi. Je n'entends pas, j'entends pas. Dis à une personne, la célébration a commencé pour moi aujourd'hui. Je ne t'écoute pas, la célébration a commencé pour moi aujourd'hui. La honte est partie, la célébration est arrivée. La joie est arrivée. Wow. Alléluia. Amen. Pasteur Ricardo, merci. Pastor Ricardo, thank you. Collier. Obakisi You Ebele. hit the mark like Tu this. m'as fait la joie. I'm so proud of you. Dans ce côté-là, amen. Amen. C'est bon comme ça. On aime les choses qui montent comme ça, c'est bien. We like things like this. This was great. Anne était rendue stérile Anne was made sterile par by l'Éternel. God Himself. Wow. Dieu qui a dit multipliez-vous, God who said multiply, lui-même l'a rendu. but He Himself made him sterile. Et maintenant, Pénina s'appelle précieuse. But J'ai Penina aimé was ça. named precious. C'est que d'autres provocations So some gossiping sont précieuses. are precious. Tu le vois, amen. I non? can hear you. Amen. Et qu'on a mis au sifflet. D'autres provocations dans la vie sont précieuses. So some provocation in life are precious. C'est pour cette raison, So that's why la Bible dit toutes choses the concourent au Bible says bien. all de things ceux work qui for aiment the Dieu. goodness of those who love God. Et surtout quand vous êtes en train de marcher avec Dieu, Especially when you're walking with God. soyez toujours open. Always be open. Cela veut dire quoi? What does that mean? Tout ce que Dieu fait, Everything that God est bon. does is good. Amen. Dieu n'a jamais fait quelque chose inachevé. God has never not Dieu finished n'a what He jamais fait started, quelque chose qui rate. and He has never done something that fails. Il arrive des fois aussi, But sometimes, quand Dieu est en train de travailler, when God is doing in the midst of doing what He's doing, nous ne comprenons pas rapidement comment Dieu est en train de fonctionner. we're not quickly understanding what He's doing. Mais si nous demeurons dans la But présence de if we Dieu, remain in the presence of the Lord,
Ne trahissez pas. Quelqu'un peut dire Amen. Ne Amen. trahis pas. Don't be a traitor. Ne trahis pas. Don't be a traitor. Quand vous regardez le méchant prospérer, When you see the evil people go forth, cela ne garantit pas qu'ils vont finir toujours dans la prospérité. that doesn't mean they're going to end in prosperity. Et cela ne nous garantit pas que nous sommes dans le mal parce que Dieu n'a pas encore agi. And that doesn't say we are in the bad because God hasn't done yet. Quand Dieu vient travailler, When God does, accomplit la chose, and when He finishes ce what que He j'aime de started, Dieu, il What I like accomplit from God- toutes choses bonnes. en son temps. Église, on veut qu'on le He ensemble, non? realizes Toutes choses all bonnes, good hein? things on His time. Il ne fait pas des choses He doesn't par do hasard. things coincidentally. Wana bango biso That's te. them, not Dieu us. fait toutes choses God does everything bonnes good en son temps. in His time. Peut-être tu pleures, Maybe le you're temps n'est pas crying, encore arrivé. but the Mais time quand hasn't le come temps yet. arrive, But when time comes, Dieu va accomplir. God will Et come Dieu n'a through. jamais été en retard. Quelqu'un And peut dire God has Amen. never been late. Une chose encore qui m'a fait du bien. One thing again that I got from there, L'histoire de Anne, de Pénine, s'est terminée seulement à la première page. the stardom of Anna and Penina ended in the first Les page. provocations sont dans la première page. The provocation was all in the first stage. Mais tous les restes des pages-là But étaient the la rest of the story of célébration. Anna, it was celebration. Cela veut dire, That means les années de la célébration sont plus glorieuses, the plus years nombreuses of que le temps de celebration la are more than the times of la honte. crying, of shame. Donc, au banga te, So don't be afraid. tu es dans la voie de Dieu. You are in the ways of God. Demeure dans la présence de Dieu. Remain tarry in the presence of the Lord. Ne sors pas. Don't get out of it. Deuxième chose, Second thing, il faut savoir accomplir tes vœux. Accomplir tes vœux. I can't hear you. Accomplir tes vœux. Oh, okay. Accomplish your vows. Les dimanches passés, quand il y avait un service ici, Last Sunday when there was a service here, je voudrais mieux qu'elle-même puisse venir témoigner, mais elle va témoigner. I wanted somebody to testify, so she would do it. Il y a une sœur, quand je priais ici, There was a sister when I was praying here. elle a quitté la salle là-bas. She left over there, Elle est venue s'agenouiller ici, and she came to kneel here, en pleurant. crying. Elle a dit ceci: She said this: j'ai souffert de cancer. I've suffered from cancer. Tout a été déjà déclaré. It was already declared. Et je me prépare, je ne sais pas si je vais mourir déjà bientôt. I don't know if I'm dying anytime soon. J'ai prié avec elle ici. And I prayed with her here. J'ai pris ce papier mouchoir. I took a napkin Je l'ai essuyé des larmes. and I wiped her tears. Je lui ai dit aujourd'hui, And I told her today, c'est la fin de ce cancer. it's the end of that cancer. J'avais dit ça ici. I said it here. Elle est partie à l'hôpital She went back to the cette hospital semaine. during this week. Le médecin a cherché là où il y avait le The cancer. doctors looked for the cancer. Le cancer a disparu. The cancer disappeared. Je n'entends pas. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. On lui a fait attendre pendant 1 heure They made her wait for an hour. pour lui dire sois encore là-bas. Nous They said, voulons wait, we have reprendre to find the l'examen. cancer. It's right there. Hold on. On a repris l'examen. And they did the test again. On lui a dit tu es malade. See, Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Elle a dit moi je suis guérie. Mon médecin m'a guéri. my doctor healed me. It's good. On- It's done. Quel est ton médecin? Who's Donnez-nous your le nom de doctor? votre Your médecin doctor's here. You have qu'on another puisse one, lui écrire so we can write to pour him notifier que tu es guéri. to say that you are healed. Elle a dit mon médecin n'est pas de ce monde. My doctor is not from Mon this médecin world. est au ciel. My doctor is in heaven. Elle, il m'a guéri. And he has healed Est-ce que me. Bibi est ici? Is Bibish here? Yeleza, viens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Come. Je ne raconte pas des histoires. Elle est là. Acclamez le Seigneur. Emesilie, olo Yesu alongiye. Emesilie, olo Yesu alongiye. Emesilie, olo Yesu alongiye. Emesilie, olo Yesu alongiye. Alléluia.
Je sais que si tu vas commencer à parler ici, tu seras trop long. If she starts, it's a little long. Dis seulement que Dieu t'a guéri. Donnez-moi un peu briefing. Just a Very synopsis. small. Just a synopsis. Ya solo. We can hear you. Dino, azana nzemo na lobia yemba po miracle ki munene. Hear you. Yemba ka ne yo yemba to yo kayo. bino fo baccompagne nga mpo bapekisa nga koloba makasi mpo na Et c'est sili déjà. Yemba na yo yemba yemba. Yemba ka ne yo yemba. ya baluba Hein? udimulengele boyebi yango te Toke yemba to kolanda yo yemba. Toke. Yemba kaka udimulengele nzambi wani Zambi wani. udimulengele jova mambo udimulengele Zambi wani. udimulengele Zambi jova wani. wani Yes. Yes, Masie, buzi wangile wabunye. Hein? Yes, Masie. Yes, Masie, buzi wangile wabunye. Hein? Yes, Masie, buzi wangile wabunye. Yes, Masie, buzi wangile wabunye. Pasa, ese monanga, muto comprendre ngwa sante. Nobody would understand my joy. Bomesana na nga ka boye. Ouais. Get used to me just like this. Ka boye. Just get used to me. Nzamba God bikisinga. has healed me. Dimanche passé, non, ça. Last Non, Sunday. ça la mukuse. I'll make sure. Dimanche passé, Last Sunday, Pasteur Kizamina Pastor ayakia. Kizamina preached here Ero pesa témoignage ya when he mwasi was na ye mpona testifying about cancer. his wife with her Nga na cancer. motema nalobi, In my heart, Seigneur, I je say, suis God, guéri. remember Nzambo me. a permettre Pasteur Kizamina You who apesa allowed témoignage ya Pastor cancer ya Kizamina to mwasi talk na ye. about his wife's Ngai cancer. pe na biki nzambo olobi na ngai Me indirectement ke also, oza I'm guéri. healed. You're talking to me. That's for me. Sambela. Naza veuve avec 7 enfants. I'm a J'ai widow with perdu mon 7 mari depuis children. 2017. I lost Nga my bi husband Nzambe, since yo 2017. opermetaki kozwa mobali na nga. You allowed for my husband Akufa to mpo na go. mboka Congo. He died for Atika nga na Congo. bana. He left Ce n'est me pas with 7 facile vivre children. si loin des enfants. I'm far Nga from nde my papa, nga children. nde mama. I'm their mother and their Maladi father. oyo Now I'm Nzambe. sick. Nakomolela. I started crying. Elo moka etinga na telema. Nalongwa pe na Something nzela made me ya stand papa. up and come to the Mutu pastor. kuta apesa ye témoignage Nathalie ete. The Mutu abanda person- ote ya Nathalie The ete. person Na who ye was na preaching, nkana I makolo didn't apasi. even. nakobanga na ngai eloko te mpo oyakela ngai azali na bomoi ye oya mpo na ngai ayebi nga malamu yango nakobanga te yango nakobanga te ngai nakobanga te nakobanga te mokili oyo moko te na se akobangisa nga mpo nayebi oyo aza kati na nga aleki biloko nyonso na se na nguyanga kolemba nzoto te moninga kobangabanga te moninga kolengalenga te banasi te tozali kokima mbangu na montre ya nzambe kasi na montre ya bato ya mokili te tozali kokima mbangu na montre ya nzambe kasi na montre ya bakansere ya sante te ezali lokola ndembo tokobeta na terrain ezali lokola ndembo tokobeta na terrain moto na moto akoki mpe kozala na sifle na ye bandoki ya fami bakoki mpe kozala na sifle na bango ye maladi ya kutime ekoki mpe kozala na sifle nango bongo balimitation ya fami ekoki mpe kozala na sifle nango ye kasi sifle oyo bato batielaka miso ezali sifle ya libitre oyo aza na kati ya terrain soki ya sifle te matie ekosila na bomoi na yo soki alobi te ata bandoki ya fami balobi soki alobi te ata maladi elati nzoto soki alobi te matie ekosila te alibitre ya bomoi na nga nde yesu mwana na nzambe ye nde ayebi ntango nini mati ekosila
Ayabi tango nina kosilisa bandoki ya famille sansa ya vie. Ayabi tango nina kolongola nga soni ya wumela na famille. Ayabi tango nina kosilisa nga tango bakoseka nga. Yende ayabi tango nini mati ekosila. Elonga nanga, elonga nanga, elonga nanga. Asa toko yemba toko telema tuembela nzambe. Telema likolo toyemba pona Yesu. Ah, tous autres éléments. Pendant que nous sommes debout, nous allons bénir notre prédicateur de ce matin. Avec joie, lèvons-nous avec amour. La parole a été forte. La parole nous a bénis. Lèvons-nous pour bénir le prédicateur. Nakobanga nanga elokote bongo ya kelanga azali na bomoi weye boya ponanga ayebinga malamu yango nakobanga te ngai nakobanga te ngai nakobanga te mokili oyo moko te na se akomangisa ngai Bona yebi oya zakati na ngai aleki biloko nyonso na se na nguyanga Baktimepe atelemisaki moi Baktimepe atelemisaki moi Amonaki na nzela yoki mokonzi aza koleka akangi fils de David pitié de moi bato bateleki ye Mongo mbala mibale bato bafinaki ye Yesu abaluki atali ye pe alobi yo mwana na time nasala na yo nini yo mwana site nasala na yo nini nalingi ele na vina ngayo Yesu nalingi na mona nalingi nalingi na mone nalingi na mona nalingi na mone nalingi na mone nalingi na mone elonga nanga azali nakobanga nanga elokote akotikanga te nayoka soni liboso akozala nanga kino na suka motole ya moto nanga Baktimepe atelemisaki moi azalaki na nzela yoki mokonzi aza koleka akangi fils de David pitié de moi bato bagangeli ye atomoli mongongo mbala mibale bato bafinaki ye Yesu abaluki atali ye pe alobi yo mwana na time nasala na yo nini yo fils de time nasala na yo nini nalingi na mondo 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 nalingi na mondo
molongi yo kumama na yo yawe ezali molongi yo molongi yo molongi yo molongi yo molongi yo Yesu kumama na yo kumisa Yesu zali kumama na yo papa ezali molongi yo molongi yo molongi yo oh na bitu mananga Yesu elongaki yango na makambo nanga Yesu elongaki yango nalongi yo Yesu kumama na yo oh papa ezali kumama na yo papa ezali molongi yo yembela ye na Yesu haleluya Yesu ya kumisa Yesu saye pele bina bona Yesu bana site binela Yesu wela ye na Yesu haleluya Yesu wai mwamba di Yesu di Yesu wela mwamba di Yesu di Yesu wai mwamba di Yesu di Yesu wela mwamba di Yesu di Yesu weye bayo zalizambe wele zalizambe zamba wotebe zamba koyebe yeye zalizambe kombo na Yesu kombo na mbuya kombo na Yesu kombo yo exagere na beauté su kombo na mbuya abogina kembo zambo abogina kembo abogina kembo zamba koyembe zamba koyembe yeyi bamba na baye zamboyo nalingi yemige zamboyo nalingi yemige zamboyo naladie nanwe adiena zamboyo naladie nanwe zamboyo yelongesali yayo yokumama haleluya yokumama Yesu yelelelo longesali yayo yokumama haleluya yemba yo yokumama haleluya yokumama Yesu yelelo